monah Sava je verovatno najveći diplomata u istoriji srpskog naroda. Pre svega, najveći zbog toga jer je doprineo takvim delima koja su naprosto više neponovljiva. Znači, Sveti Sava je bio u svojoj prvoj velikoj diplomatskoj misiji kada je Srbija, kako smo malo čas rekli, dobila Hilandar na poklon večni. Druga, izuzetno važna, presudna Savina diplomatska misija je bila oko dobijanja krune iz Rima, kojom je krunisan, kojom su papski legati krunisali 1217. godine njegovog brata Stefana. Treća, naravno, verovatno ni malo manje važna, možda čak najvažnija, bila je ta što je isposlovao autokefalnost Srpske pravoslavne crkve 1219. godine. Takođe, evo, pomenut ćemo za ovu priliku još i dve diplomatske akcije Svetog Save. Jedna je bila 1208. godine kada je Stefan Nemanja, odnosno Stefan Prvenčani, zamolio svog brata da ode na pregovore sa bugarskim velikašem Dobromirom Strezom. Dobromir Strez je bio jedan onako surovi bugarski vlastelin koji je u jednom trenutku bio prebegao u Srbiju, ali je posle toga okrenuo ćurak i zavojštio na Stefana Nemanjića i na srpsku državu. Sava je otišao, kako to kaže letopisac, u tvrde dvorove Dobromira Streza da sa njim razgovara, međutim Strez nije želeo da se povuče, ostao je pri nameri da napadne Srbiju i Stefana Nemanjića. Sava je u jednom trenutku sa svojom pratnjom u toku večeri, noći, napustio dvor Streza i krenuo nazad ka srpskom dvoru. Međutim, sustigli su ga brzo glasnici koji su mu rekli da je Strez ubijen i da je podlegao ranama i da je faktički mogao da prenese svom bratu jedno veliko olakšanje da Dobromir Strez nije živ i po onome što su naši istoričari proučavali, smatra se da Strez nije nastradao bez srpske pomoći, da je tu bilo i srpskog dela da on završi svoj život, taj opasni čovjek koji je pretio našoj državi. 1218. godine je jedan isto zanimljiv, manje opasan i manje težak, ali u svakom slučaju više zanimljiv, kad je Sveti Sava isto po nalogu svog brata kralja Stefana Prvenčanog otišao da razgovara sa ugarskim kraljem Andrijom II. Da ga odgovori od napada na Srbiju, jer je ugarski kralj bio jako ljut zbog toga što je Papa Honorije III. I njegovi legati krunisali srpskog kralja. Na neki način to je bila konkurencija. Te pregovore Sava je uspešno završio i tu ima jedan potpuno onako fascinantan detalj koji na jedan posredan način govori o gospodstvu srpskog dvora i o tome kako se živelo na srpskom dvoru. Naime, pošto je to bilo leto, bili su sparni dani, Sava je poslao svoje ljude da zamole ugarskog kralja da mu pošalje malo leda, jer je on navikao na svom dvoru da i tokom leta pije ladno vino. Andrija je odgovorio da nema više leda, da je sve potrošio, da ni on više nema leda, i onda je Sava digao ruke prema nebu, pomolio se i odjednom je počeo da pada veliki grad
sa neba, znači ledene te kruščice, kugle su počele da padaju sa leda, tako da je Sava imao led za svoje vino i prikupio je dosta leda i poslao ga ugarskom kralju Andriji. Savin doprinos autokefalnosti Srpske crkve je nemerljiv. Međutim, pre dobijanja autokefalnosti Srpske crkve, država Srbija je 1217. godine postala kraljevina. Savin doprinos je tom događaju bio takođe veliki. U žitiju Svetog Save Domentijan piše da je Sava izabrao episkopa Metodija i poslao ga u Rim, papi Velike Rimske države, papi Honoriju III, zamolivši ga za blagoslov i blagosloveni venac, odnosno krunu, da venča svog brata na kraljevstvo. Stefana su za kralja krunisali papini legati 1217. godine u crkvi Svetog Petra i Pavla u Rasu, sabornom hramu Raške episkopije. Stefanova kruna bila je simbol jedinstva svih srpskih i pomorskih zemalja. Elem, tako je Stefan Srbiji obezbedio legitimitet i nezavisnost. 2 godine kasnije, 1219. Sava je isposlovao autokefalnost Srpskoj crkvi. Tek tim činom veliki župan Stefan i monah Sava dobijaju snažne instrumente za odbranu Srbije, posebno što je sada Srpska autokefalna crkva moćnije i uspešnije delovala na duhovno jedinstvo srpskog naroda. I Stefan i Sava su znali da je crkvena nezavisnost jedan od temelja za državnu nezavisnost. Sava je tako u Nikeji 1219. godine od cara Teodora Laskarisa i patrijarha Manuela isposlovao autokefalnost. Sava je prvo tražio od cara Laskarisa da jedan od srpskih monaka postane prvi srpski arhiepiskop, što je vizantijski car odbio. Caru nije bilo svejedno da li će na čelu crkve kojoj daje autokefalnost biti neki anonimni monah ili čuveni kaluđer koga je već uvažavao ne samo vasceli pravoslavni svet, a pored toga bio je i brat srpskog kralja. Posle dolaska na vlast kralja Vladislava 1233. godine, koga je Sava krunisao, Sava je odlučio da po drugi put krene na hodočašće u Svetu zemlju i on je to i učinio. Vraćajući se sa hodočašća, njega je bugarski car Jovan Asen II zamolio da svrati u Bugarsku, jer je Jovan Asen II, bugarski car, bio tast srpskog kralja Vladislava. Sava, iako već bolestan, kako svedoči pismo Spiridonu, ipak odlučuje da poseti prijatelja bugarskog cara Jovana Asena II, koji u tom trenutku dominira tim prostorom i jedna od najznačajnijih političkih ličnosti toga doba u tom trenutku. Međutim, kako je bio bolestan, Sava je, nažalost, 27. januara 1236. preminuo. Nastupilo jedno izuzetno komplikovano vreme. Sava je sahranjen u Bugarskoj i Bugari nisu hteli da dozvole da se, odnosno bugarski car, da dozvole da se Savine mošti prenesu u Srbiju. Kralj Vladislav Zet, dakle, Jovan Asena, dolazi u Trnovo, dolazi u Bugarsku, moli svoga tasta, koji mu to posle jednog strašnog sna koji je sanjao, dozvoljava da se Savine mošti
prenesu u Srbiju. Sada, kada vi pogledate, znači to se desilo 1237. godine, za samo 100 i nešto godina Srbija je od kraljevstva dignuta na carstvo i za 100 i nešto godina sa svojim prvim carem Dušanom doživljava zvezdane trenutke svoje srednjovekovne istorije, kojoj je nemerljiv doprinos dao Sava.